দেখুন। אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במידותיו וציוונו בתורה מזוזה. אבי, מה שרים? ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגאולה. ושבו בנים ושבו בנים ושבו בנים לגאולה. ושבו בנים। এদিকে বন্ধুরা, ইসরায়েলের ভিতরে এখনো ইসরায়েলবাসীরা নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে এবং বলছে তাড়াতাড়ি হামাসের সাথে ডিল করে ফেলতে। এদিকে ইসরায়েল গাজাকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। গাজাতে বসবাসকারী মানুষেরা এখন খোলা মাঠে তাঁবু গেড়ে বসবাস করছে, কিন্তু ইসরায়েলি হানাদারেরা সেই তাঁবুতেও বোমা হামলা করেছে। আপনারা দেখুন এই ভিডিওতে।